समय सिर्फ मधुबन में नहीं, लेकिन देश विदेश में बाबा के हजारों लाखों बच्चे प्रभु मिलन के लिए उत्सुक होकर बैठे होंगे। परंतु ये मिलन इतना साधारण नहीं है जहाँ बच्चे है साकार में, पिता है निराकार में और माध्यम है आकारी। इस अनोखे अव्यक्त प्रभु मिलन की विधि भी बहुत न्यारी है। आइए इसी विधि का स्पष्टीकरण सुनेंगे। हमारे बीच उपस्थित है मधुबन के आदरणीय सूरज भाई जी। भाई जी का सभा में बहुत 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 दिल से स्वागत है, स्वागत है। आपने 1964 में बाबा का ज्ञान प्राप्त किया और 1968 में अपनी जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित कर दी। आपके क्लासेस हम कई माध्यमों द्वारा सुनते हैं एवं टीवी शो समाधान द्वारा हम आपसे सुपरिचित हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में बेहतरीन सेवाओं के लिए आपको चाणक्य अवार्ड से नवाजा गया है। वर्तमान समय आप भोलेनाथ का भंडारा अर्थात बाबा के तीनों स्थानों के किचन की जिम्मेदारी बड़े सुचारू रूप से संभाल रहे हैं। ज्ञान योग के प्रकाश की किरणें सदैव फैलाने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य आदरणीय सूरज भाई जी के द्वारा सुनेंगे अव्यक्त मिलन की विधि। आदरणीय सूरज भाई। ओम शांति। संगम युग पर सभी भाग्यवान आत्माओं को ओम शांति। शक्तिवान ज्ञान के सागर के मिलन का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। This is a great fortune. हम सभी जितना चाहें, जब चाहें, विशेषकर रोज सवेरे परमात्म मिलन का सुख लेते We हैं, can ले सकते हैं। experience God's presence as much as we हमें want in the morning, चिंतन करना है and we have to inculcate कि हमें अधिक से अधिक that समय अब इस मिलन के सुख में व्यतीत we should be करना able है। to experience how आत्मा much we में want, ये अविनाशी maximum time, सुख सदा के लिए भर लेना and we है। have to fill ourselves बाबा fully. हमें बहुत कुछ देने आ Baba has गया come to है। fill us fully. सर्व खजानों से हमारी झोलियां भर He is रहा filling our है। aprons with all the treasures. पहला खजाना ज्ञान The का first दे treasure दिया is giving उसने। us is that of knowledge. हम महसूस करें कि जो ज्ञान हमें We should मिला experience है that the knowledge which God has given us वो बहुत बड़ा is the biggest खजाना treasure. है। वो छोटी चीज It's not a small नहीं thing. है। मैं उदाहरण दिया करता हूँ। For example, बाबा ने पहली छोटी सी बात Baba has कही, told us a very small thing, तुम आत्मा that हो। we are souls. हम सबको इस बात की ज्यादा वैल्यू नहीं रहती। बाबा तो We रोज don't value this कहता है तुम Baba's आत्मा version, हो। that every day Baba tells us that we are souls. लेकिन यही बात वेदवादी शास्त्रवादी उपनिषद पढ़कर लोग नहीं जान पाए थे कि मैं Even in कौन the scriptures, even in the Vedas, हूँ। एक लाइन में ज्ञान के सागर ने गहरा ज्ञान सरल भाषा में सरल it doesn't शब्दों experience, में it doesn't दिया। give us the knowledge of soul. हमें इस ज्ञान के खजाने की वैल्यू हो। ये ज्ञान का खजाना हमारी बुद्धि में धारण होता है। So we imbibe it in our intellect, and we'll talk about परंतु पहले how the intellect works. हमें इस अव्यक्त मिलन के लिए अपनी स्थिति को अव्यक्त बनाना होता Before है। we do that, we अव्यक्त have to make जिसकी शुरुआत आत्मिक स्वरूप our से होती state है। of mind व्यक्त भाव से very परे angelic, व्यक्त बोल चाल, व्यक्त So free विचार, from व्यक्त and बात, above व्यक्त बातों का of सुनना, waste, सबसे waste ऊपर thoughts, waste words. अंतर्मुखी waste होने interaction. वाली आत्माएं So we're the ones who अव्यक्त are the ones who are going स्थिति into में solitude स्थित हो जाती हैं।
and हमारी becoming the one who attains the angelic awareness. कान बाहर की आवाज सुनते So हैं, our ears अब अंदर की आवाज सुननी Our है। ears always listens to what the sound outside, but now we have to listen to the sound within. हमें अपनी सूक्ष्म शक्तियों को अंतर्मुखी So we have to करना है। imbibe मन and भटकता है, उसे the आत्मा पर subtle केंद्रित करना powers, है। तो हम अव्यक्त and our mind wanders, and now we have to learn to focus. So the more we practice throughout the day योगियों to be yogyukt, will become easier and easier. ध्यान दें, So योगी वही बन सकते let's pay this attention that yogi is the one सबको श्रेष्ठ योगी who is the बनना one who है। can become an elevated वही yogi. बन सकते हैं जो स्वमानधारी So the ones who stay in self-respect, जिनके पास प्योरिटी का बहुत those who बल have हो, power of purity, ज्ञान को जिन्होंने अपनी शक्ति बना लिया हो, so अपनी those who wisdom have बना लिया imbibed the हो। wisdom into the power. चौथी बात, And the fourth thing, जो बहुत ज्यादा अभ्यास and the one who practices practice all the time. So practice is very important, and that's what's called tapasya. So let's focus on being soul conscious. Take your thoughts within. Be introverted. I am a sparkling diamond, the one who is the master, son of knowledge, the one with self-sovereignty, the one who is full of godly powers. I am in the cottage of introvertedness, that is the in between the eyebrows. So I am full with power of peace. Recognize your powers. I have received godly powers. Realize internally your own power. I am a pure soul. I am pure, I am complete. And my purity becomes a blessing for the world and for the nature and for everyone. And through me, there's this power of purity that's spreading throughout. Om Shanti. To increase this practice, so all the powers that have kind of incognito will become merged. The soul has a lot of purity and it will start awakening and it will be able to be victorious over Maya. Today, so those, even the new ones or even the ones who've been here before, we are aiming to be victorious over Maya.
I am Master Almighty Authority, इन दोनों स्वमान and I am also a victorious soul. जीवन में बहुत So increase these 2 points of self-respect. मास्टर सर्व I am Master Almighty Authority. With this awareness, अपने को विजयी रतन the powers will increase, शक्तियां हमें माया पर and this awareness that I am victorious over Maya, माया we will be able to easily overcome and be victorious over Maya. हम सभी को इस प्रभु मिलन का बहुत सुख So we all have to take a lot of benefit of this meeting with God, जरूरत and for है that बहुत बहुत सुंदर बुद्धि For that we need very beautiful बुद्धि को intellect. बाबा ने कई नाम So दिए this हैं। intellect has been given सभी अपने को various जांचें। names that Baba gives. बाबा कहते हैं मैंने तुम्हें ईश्वरीय बुद्धि I have, Baba says, I have given you a godly intellect. ईश्वरीय बुद्धि Our intellects are godly intellect. We are not the ones with worldly intellect. कोई मनुष्य बहुत There's lots of people in the world out there who are very intellectual, लौकिकली एवरेज बुद्धि हो सकती but Baba's children may have an average intellect compared to the worldly intellect, but लोगों को हम but we have the godly जो लौकिक पढ़ाई intellect. लिखाई में सेकंड क्लास So some people, some souls who got second class or like second grades जैसे in the academic study, but when they come to Baba, बहुत बड़ी देन हुई है हमें then it becomes that nobody has an intellect like them. We have been given this beautiful gift from Baba, but we have to make sure that we divinize this intellect. तुम्हारी है So the दिव्य other तीसरा that Baba is saying that you're the ones with one divine intellect, you're the ones with the clean intellect, you're the ones with the Paras intellect, the alchemist stone, जिनको ये so बुद्धि that you, प्राप्त हुई है वो अभी मेरे साथ so चिंतन those of you who have attained this intellect, क्या भर then रहे हैं? along with me, दो चीज भरने की you have to have this journey. गंदगी So what is it that we are putting in our intellect? ईश्वरीय देन वरदान Are we taking the worldly waste in our minds and intellects, or are we focusing on what Baba is saying? So we can actually bring Baba within our intellect. सभी बुद्धिमान बाबा So Baba, अपने से बातें Baba's करें। children who are wise, क्या भरा है अपनी let's talk to ourselves. What is it that is in our intellect? बहुत सुंदर So नाम our intellect सोने का पात्र is being referred to as the one सोने के बर्तन like में the हमने golden क्या डाल vessel. दिया So है? what have we put in this golden vessel? तेरा मेरा It's not filled with yours and mine and, वैर भाव और with घृणा भाव, jealousy and dislike व्यर्थ संकल्प, or weird impure waste thoughts संकल्प, or impure thoughts इच्छाएं, or impure desires. क्या इस सोने के So बर्तन all do we have हमने सद्विवेक filled us से this भर दिया vessel of है। gold, the intellect. इसमें हमने गहन शांति का खजाना We have बना लिया actually है। imbibed the treasure of इसमें peace, हमने purity की शक्ति the powers दी of है, purity संसार को बदल that देगी will अब। change the world. So let's check what is it that we've filled ourselves with. इधर वाले बैठ So we'll जाओ जरा, practice again. So even the security, please पीछे वालों को please disturb sit down if you है। can, सब so बैठ you're not जाओ। disturbing anybody. फिर So from से once again, अपने स्वरूप पर एकाग्र so हो जाएं। imbibe a focus on the awareness. मैं अमर अजर I'm an अविनाशी, eternal, immortal, a living star, the soul, ईश्वरीय वरदानों और शक्तियों से the संपन्न one that is full of godly powers and godly treasures. मुझे स्वयं भगवान बहुत प्यार करते हैं। God Himself loves me very much. वो मेरे लिए
सर्वश्रेष्ठ भाग्य लेकर आए हैं, स्वीकार कर And लें। He has brought the greatest of fortune for me. So accept that God has come to give you the greatest fortune, होली बनाने आ गए। and He's come to make me holy, pure. मुझे उनसे सब कुछ प्राप्त कर लेना है। So I have to attain everything from Him. 5000 वर्ष की यात्रा के अंत So at the end of this journey of 5,000 years, मुझे पूर्णतया भरपूर I हो have to जाना become है। completely full. इस संसार से जाने के The समय time of leaving this world, भरपूर I want to be completely full, संसार को सब कुछ देते and I be the one who's offering to the world. चलना I'm है। on the journey towards the home. मैं चमकती I am a sparkling diamond, इस देह की मालिक, the owner of this body, सर्व शक्तियों की मालिक हूँ। Master Almighty Authority, Master of all the powers. ओम शांति। थोड़ा फैन चला देंगे भाई, वन पर। Bit hot, एक so बात आप switch on the सबको fan. कहनी है, वायरस I के wanted बारे to में। tell you something about the virus that we've been listening to about. गुरुवार था, Yesterday was Thursday. मधुबन में भोग लगा शशि बहन से, आज In लगाएगी। Madhuban, बाबा ने बहुत Shashiban अच्छा offered Bhog yesterday. मैं उसमें से इसको कोट कर Baba gave a beautiful message. जब हम So डरते हैं let there तो be वायरस को let there be no fear, because when we become fearful, we actually invoke those things to us. बाबा ने 2-3 So शब्द 3 or 4 words that Baba के साथ mentioned in that Bhog message. और मिली So हुई remember स्मृति the में रखो। blessings that you received from Baba, the treasures that you received from Baba. करा रहा हूँ So the practice अपने चारों ओर that I am just performing with you, आभा मंडल क्रिएट करें। एक शक्तिशाली let there be this powerful aura all around me. रहेंगे। कोरोना क्या संसार So corona or any other virus, which is the most powerful ones, will not touch you. So have this aura of light. Don't be fearful. मैं सुन रहा था विदेशों में बड़ा Sure. डर हो गया, ट्रंप ने भी कहा So there is a lot of fear फेस को हाथ in मैंने कहा हमारे भारत वाले तो बहुत the fear रोज अच्छी तरह फेस the धोएंगे, fear in the West, का डर है। in the foreign countries. Trump apparently said he doesn't touch his own face, but here the Bharatvasis wash their face every day. So in essence, it's what is making aware is that don't be fearful. You have yet lot to see, और संसार को बहुत and not just that we have to see these things, but we have to give a lot to the world. सुन ले सभी So all the Didis, please listen. बाबा के महा So we are a great souls of Baba. विश्व रक्षक So we have to be the protectors of the world. संसार में अब उस So this is the time where we have to become the world protector. So please don't be scared. चारों ओर पावरफुल प्रभाव So let there be, करेंगे। please create चलो अब हम कर लेते हैं। powerful aura all around you all the time. So let's do the practice again. So for a minute, let's have this thought. मैं मास्टर I am Master Almighty Authority, ईश्वरीय शक्तियों से full of godly powers. मुझसे शक्तियों की लाल किरणें फैल रही हैं,
So throughout there is the light, red light, the red rays are spreading. I am Master Almighty Authority. मैं मास्टर ऑलमाइटी अब मेरे चारों ओर शक्तियों की किरणों का And it's like a fortress, like an aura of the rays of all this power, and I am in the center of that fortress, the aura. Om Shanti. आप सभी को पता है जिन्होंने इतिहास You know, पढ़ा है, those who have भारत के लोग ही संसार में सबसे अधिक शक्तिशाली that the history, जो विदेश से भाई the बहने भी आए हैं people of Bharatvasis हैं, महाभारतवासी हैं, are very powerful. So even those who have come from abroad, you are originally from Bharat, so you're very powerful, and we have to spread these vibrations of power, powerful vibrations, and help the world. ये टर्न होली के उपलक्ष्य में ही रहता आया है So सदा this से। Holi is coming soon, and this is the meeting to actually तो बहुत चली for Holi. Baba has often होली जो पास shared murlis about Holi. So what does the word Holi mean? In Hindi, one of the meaning is the things that have passed. So let there be no effect of what has already passed. So the psychologists say that 70% of people live in the past. So the things that have finished, the things that have gone, and if the pressure and the effect of that, if the pressure of that is on us, on the brain, it damages the brain. It damages. So if you want to remember your original past, what is our original past? About the first birth, the second birth of Golden Age, so where we were the embodiments of being a deity. There was a beautiful past, beautiful and attractive past. So if we immerse that past, so the past, the recent past, will be free from that. It will be completely free from that, and the effect will finish. We have to remember. Whatever we remember, please listen to this with attention. So the things that we remember, the vibrations of those things start coming within. So when you remember something of the past, and it will make you very weak, but if you remember the memories of Golden Age, so that divinity will come. So whatever has passed today, let it go. So Baba's children, whoever have come, let's put a full stop to that past. So we received Baba, we came to know Baba. So let's remember this beautiful past where we found Baba maybe 6 months ago, maybe a year ago, maybe longer. So Baba has come and given us, has become our guest. He's brought us the gift of Golden Age. So there's so many beautiful things of that past that we should remember. So whatever other past that was not so beautiful, but actually was very beneficial, because that brought us to Baba. So then the effect of that past, which is not so good, will decrease. So let's practice again.
Let's take our intellects to Paramdham, the soul world. Let's invite Khuda Dost, God, our friend, the incorporeal one. Leave your abode and come to us, one who is the basis of our life. So this is a beautiful experience. So Shiv Baba sits in Brahma Baba's body and is coming down. He is in front of us. So see Baba right in front of you. Baba is giving you drishti. So Baba is placing his hand of blessings over my head. Baba's hand of blessing is over my head. And the blessing that Baba gives us, child, be constantly happy. And Baba gives us beautiful drishti and gone back home. Holy means pure. So the one meaning was let it past be past, but the second one being pure. So there are so many festivals in Bharat. There's no other country that celebrates so many festivals, and every day in Bharat is one or the other festival, and some of them are very big festivals. I'd like to share with you something that a doctor has shared. It was a nursing home, and he called me, he invited me. I asked him, Doctor, why is it that cancer that is increasing so much? I shared my thoughts, but he said as well, so why is cancer there? Negative thinking, too much thinking. How come? I'm not from a medical field, but in simple words he explained. So there are lots of viruses in everyone's genes. So those who say intention in cancer, those genes open up. So the genes that has viruses open up when there's tension and stress. But those who are very happy, these genes are closed. So always be happy. So you've all come here. So on this occasion of Holi, let there be this firm thought that I will always be happy. And if the God's children will not be happy, who will be? Baba is the one, the God is one who's decorating us. So today one of the lines in the Murli was Baba is decorating us. So the one who has taken us in his canopy. If we don't be happy, then who will be? We are the ones who are charitable souls. We are the ones who are the sacred goddesses and gods. So the special gods and goddesses that people remember. So we have to be very, very happy. So it is holy. So let there be pure thoughts, pure relationships.
to Baba's gathering. There are very old pure souls. A few years ago, I remember one occasion, one of eminent person of Bharat came into this conference, and he is from Arya Samaj, and he's a big author, a writer, and he said that he said that there's no other place where he had seen 25,000 people who follow celibacy sitting at the same time, you know. So it is Baba's owners. This gathering has so much purity. So these vibrations, you know, spread to the world and bring a lot of benefit. So we have to keep increasing our power of purity. So those of you already following purity, let there be not just ordinary purity, but make purity your power, not just a little glimmer, but actually such powerful light that the world is enlightened. So let's make purity a very great power. So remember, if our thoughts are waste, if there is jealousy, there is hate, there is dislike, if there are a lot of desires, and if a pure soul is on the phone all the time, at the moment that when you wake up, you look at your WhatsApp messages, and then, you know, when you go to bed, you're looking at your mobile to see what are things I missed out. So please, this is not going to help you to increase your purity. The mobiles and this WhatsApp is the one who is, you know, one of the main reasons for bringing depression. So I want to warn you, I want to caution you. I'm not saying you don't use them, but, you know, you keep looking at it at night, or keep watching at it or looking at it at the moment you wake up. So avoid that. So the ones who come here for the first time, so let there be this awareness that I am a complete pure soul, and as per your signals, I want to be the victorious of desires, victorious of vices. So, and there's no other desires I have. So let's practice for 2 minutes and practice this on a daily basis. A pure soul. I'm seated in the center of the forehead, and this body is of light. I am an angel of purity. I have attained the blessing of purity from Baba. Take your intellect to Paramdham, to the world of silence, the purifier, the ocean of purity. Observe him. And those vibrations of purity are reaching me, and I'm absorbing them. It is as if there's the rays of purity being showered onto me.
Om Shanti. This practice will increase our power of purity. Even when we're having our food, let's put these vibrations into that food before consuming the food. So this is a very good pilgrimage of purity, and we need to keep increasing it. We have to be very happy. So let's make some aims in our lives, like our disciplines, our principles, however you want to see it. So these should be some disciplines or principles in our life. That why should I be bothered by little things? So why is it that my mind starts working very fast, or, being angry when I see little things? Why do I let go of my state of awareness? Why is it that my happiness decreases? I have seen a lot of Baba's young children. They have, not been successful 3 times, but they don't let go of their happiness. So let there be no darkness of being hopeless. Do not allow this darkness of hopelessness to come to you ever, because victory is our birthright. This is our treasure. So just like we look after our jewelry, our other treasures, but happiness is our treasure, and so I have to look after it very much.
in order to be able to face all the challenges of the coming times, whether you are old in Gyan or new in Gyan. So time will show us wonders of the things that we haven't even thought about. We'll be witnessing them. But the soul who is able to look after himself or herself is very wise, is very powerful. We have to remember to look after our state of awareness, our stage. Then we'll able to handle all the situations that we are going to face. And we are able to look after ourselves, then we'll be able to look after others. I'm going to give you an example of yesterday. There was somebody who wanted to, one of the mothers came to say, she started to cry, saying that my daughter is very confused. And so the Suribai said to her that actually it is you who is more disturbed than her. And so she started, instead of crying, she started to laugh. And so one moment you were laughing and crying, and the next moment you're laughing. So if you want to help others, if you want to help the ones who are sad, we have to keep our state of awareness very, very right. The cycle of time is at that point in time. So what's happening with the marriages today, 50% of it is failing. There's tension, there's worry, there's concern. So in order to be able to help in this environment, we have to really able to stabilize. We have to look after our stage, and through that stage we can help others. And that will happen through self-respect. So the thought I'd like to share with you, you've come here to today make 5 thoughts for yourself, what you'd like to do. For example, that I'll never miss listening to the Murli, like that I'll eat my food in a lot of silence, that I'll not share bitter words through my mouth, that I'll take a lot of enjoyment and power at the meeting of Amrit Vela. So these are some examples. So at least 5 things that you should bind yourself into. Keep an aim for yourself. So before the end of the day, fix those things in your mind. So one more practice. So all the effort makers, wonderful effort makers, and the ones who want to receive this blessing from Baba, that so one is the blessing for yourself and one is for the others, for the world. So the ones who want to be the world benefactors. And the blessings can only stay with you if you have been intoxication, the godly intoxication, and that self-respect for a long time. So self-respect as well as that godly intoxication for a long time. So let there be points, about 10 points of intoxication, like who is teaching me? My fortune is so great. So let there be 10 points at least of your intoxication, and through that our intellects become more capable, the capacity increases, we become worthy of more blessings. So we'll now
will go to the subtle region to Baba and will have beautiful experiences. So experience yourself. I am above the sky in the subtle region. The subtle region is a world of angels, and there are the vibrations of bliss and the white light all around in the subtle region. Now, look in the front. It's Bapdada, Brahma Baba, in its divine form, complete form, as if there's rays in every part of his body or the form. And in the forehead, the center of the forehead is the Almighty Authority, incorporeal. This is that same one that we have been searching for ages. This is the same one that we have been thirsty for so long. Our minds have been thirsty for that meeting. This is the same one that we have had love for many ages. And those rays are reaching me. Baba is giving us drishti. He's applying a tilak on the forehead. Baba is now showering us with blessings, so accept this. May you be victorious, my child. May you be a conqueror of Maya. May you be obstacle-free. May you be the embodiment of success. May you be completely pure. Baba gives us that awareness and reminds us that you are those great souls of the world. It's through you there is sparkle in the world. You are the sparkling star on this earth. You are the one who's been remembered in the temples and worshipped. Baba is giving us drishti.
And we take that drishti and now come back. Om Shanti. Practice this on a daily basis. You can talk to Baba, you can thank Baba. So there will be beautiful meetings and your mind will be full of love. So have meditation in Paramdam, the soul world, and also in the subtle region. Bring Baba down, ask Baba to come down, and also practice these 5 forms. The sisters who have to be on the stage, do come along. So our third eye is through this eye, third eye, we can see, all the paths. So this is a very beautiful secret. Through this third eye, we are able to see the whole part of the cycle where we have been. And let's make our intellect very clean. Let's make it completely pure. And through this power of purity, so through this third eye, we are able to offer the third eye to the world. So we'll listen to Baba's Murli and listen to Baba's Murli as if Baba is himself talking to you. So it's not just the video, it's not just the TV, but it is almost like Baba is present. So, and you will find that the vibrations are reaching through the whole, so you enjoy that with complete attention. Let's fly to Paramdam and have powerful yoga. I'm a soul. Let's travel to the Almighty. This is we offering this 5 minutes of yoga for Dadi Janki, so she recovers quickly.
तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। जो पिंजरे से उड़कर पंछी नील गगन में जाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। कोई शैना भाती है अब, याद घर की आती है। करे इशारा किरण तुम्हारी, जैसे हमें बुलाती है। तेरी याद में समा के हम तो तुम सा ही बन जाए, पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। कुछ पल की बात है, फिर घर चलना साथ है। हाथ में हाथ तुम्हारे बाबा, प्यार की बरसात है। संगम युग में संग में तेरे, हर पल मिलन मनाए, पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। अंबर से भी पार है, मणियों का गार है। परम शांति विश्राम यहाँ पर, ज्योति का भंडार है। परमानंद सुधा नैनों से वसुधा पर छलकाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। जो पिंजरे से उड़कर पंछी नील गगन में जाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए।
मधुर निमंत्रण अंतःकरण से कण कण प्रभु आपको बुलाता सादर पधारिए सादर पधारिए। बिछड़े हैं कल्प भर के प्यासे मिलन के कब से बच्चे बुला रहे हैं मिल जाओ आज हमसे दृष्टि से सृष्टि रच दो मुरली से रंग भर दो वरदानों के हे दाता सादर पधारिए सादर पधारिए।
भाइयों की तरफ गेट नंबर 9 के पास से रूपायन शर्मा नाम का लड़का जहाँ कहीं भी हो कृपया स्टेज के पीछे आ जाए। रूपायन शर्मा नाम का लड़का भाइयों की साइड गेट नंबर 9 के पास से मिस हुआ है, वो जहाँ कहीं हो कृपया स्टेज के पीछे आ जाए। And now please check your frequencies once again. English 105, English 105, Russian 96, Russian 96, English 105, Spanish, sorry, there is some correction. English 105 MH2, English 105 MH2, Spanish 88, Spanish 88, Vietnamese 102, Vietnamese 102, Polish 89, Polish 89, Hungarian 97, Hungarian 97, Russian 96, Russian 96, Portuguese 104, Portuguese 104, Korean 92, Korean 92, French 94.5, French 94.5, Tamil 100, Tamil 100, Thai 106, Thai 106, Telugu 89.5, Telugu 89.5, Kannada 93, Kannada 93, Malayalam 107, Malayalam 107, Hindi 103 MH2, Hindi 103 MH2। अभी कुछ ही देर में हम सभी बाप दादा को भोग स्वीकार कराएंगे। हमारी दादियाँ, वरिष्ठ भाई और बहनें मंच पर आएंगी। उसके पश्चात बाप दादा के वीडियो से महावाक्य सुनेंगे। उन वरदानों को स्वयं में समाते स्वरूप बनेंगे। जैसा कि आप सभी को ध्यान पर दिया है, कोई भी तालियां नहीं बजाएंगे, अपनी अव्यक्त फरिश्ता स्थिति में स्थित रहेंगे। टोली के प्लास्टिक बैग्स कोई भी हॉल में नहीं डालेंगे, बाहर डस्टबिन का प्रयोग करेंगे। कार्यक्रम पूर्ण होने के पश्चात हॉल के सभी सेवाधारी भाई बहनों से अनुरोध है, 5-5 की थप्पी में कुर्सियां लगाएंगे और अन्य युवा भाई बहन भी उसमें सहयोग देंगे और उसके पश्चात हॉल की सफाई की जाएगी। तो अभी हम सब चलते हैं, बाबा की यादों में समा जाएं, बाबा को भोग स्वीकार कराते बाप दादा का आह्वान करेंगे। ओम शांति। हॉल के सेवाधारियों से अनुरोध है, कृपया हॉल की खिड़कियां सभी खोल दी जाए। हॉल के सेवाधारियों से अनुरोध है, कृपया हॉल की खिड़कियां खोल दी जाए। दरवाजों को भी खोला जाए तो बहुत अच्छा है। हॉल के सेवाधारी ध्यान दें, कृपया हॉल की खिड़कियां और दरवाजे खोल दिए जाएं।
का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं, हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं।
प्यारे से वतन में, उस मीठे से वतन में हो अव्यक्त वतन में हम उड़ के चले जाएं, ओ हम उड़ के चले जाएं उस प्यारे से वतन में, उस मीठे से वतन में। Shanti. So, heute ist wieder ein großartiger, schöner Tag. Da sehen wir Gulzadari vor uns, die gleich in Tanz geht. Und dann wird Baba durch sie sprechen. Und ja, vielleicht hat die Nachricht euch alle erreicht, was Baba uns als unsere Vorsichtsmaßnahmen gegen Coronavirus gesagt hat. Ja, Baba hat eine Botschaft durch Schwester Shashi Behan von Madhuban geschickt. Shashi Behan ist letzten Freitag in Madhuban in Trance gegangen mit Phog und Baba schickte eine Phog-Botschaft für alle Brahman-Kinder. Baba sagt, wie die Menschen der Welt Masken tragen und unsere Maske ist das Licht, die Krone aus Licht und Licht um uns herum ist unser schützende Maske und auch das Bewusstsein, dass wir mit dem allmächtigen Vater sind. Der allmächtige Vater ist bei uns und deswegen brauchen wir keine Sorgen zu machen, frei von Angst sein und uns geschützt fühlen im Korb, in der Aura des Lichtes und vor allem die Krone aus Licht, die Baba auf Kopf von jedem Kind gesetzt hat, wie Shashi Behan in Trance gesehen hat. Und Baba natürlich sagte, wir müssen uns auch physisch vorsichtig verhalten, ja, uns um unseren Körper kümmern, ja, was immer heutzutage in der Welt gesagt wird, die extra Sauberkeit und so weiter. Aber letztendlich, was uns am meisten hilft, ist die Aura des Lichtes, das im Licht sein. Und ja, das war eine sehr schöne Botschaft. Und vielleicht ist sie euch allen bereits geschickt worden und ihr habt sie gelesen. Ja, danke Baba, dass Baba uns die Maske aus Licht geschickt hat. So, jetzt meditieren wir, nehmen wir Drishti in Kraft von Baba und dann, wenn die Murli beginnt, dann bin ich wieder da. Om Shanti.
Heute freuen sich Bapdada, indem sie die Schicksalslinien jedes Kindes anschauen. Auf der Stirn von allen Kindern ist die strahlende Linie aus Licht. Die Linie aus Licht glänzt. Und in den Augen gibt es die Schicksalslinie des hohen Glücks. Das Glück, die Linie, die Spiritualität symbolisiert. Diese Linie glänzt in den Augen und im Mund. Ist es die edle Sprache, die edlen Worte, die durch den Mund ausgesprochen werden, die die Linie des hohen Glücks bilden. Die Linie dieses Glücks, der edlen Worte, ist sichtbar. Und auf den Lippen herrscht die spirituelle Freude, der spirituelle Lächeln. Wir beobachten die spirituelle Glückseligkeit auf den Lippen und in den Händen. Sehen wir die Glückslinien, die der göttlichen Taten sind. Und in jedem Schritt der Erinnerung, das heißt, wie weit wir uns an Baba erinnern, dieser ist der Schritt der Erinnerung, das ist das Glück, die Glückslinie in den Füßen.
und im Herzen von jedem. Ist die Schicksalslinie davon sichtbar, dass das Herz in der Liebe zum Vater aufgegangen bleibt. Ihr alle Kinder erfahrt ein solches hohen Glück, nicht wahr? Ihr erfahrt euer Glück selbst. Es ist der Vater höchstpersönlich. Der Vater höchstpersönlich hat die Glückslinie von jedem mit dem Stift seiner edlen Taten gezogen, gezeichnet. Ein solches hohes Glück, das unvergänglich ist nicht nur für dieses Leben, sondern dieses Glück gilt ewig für unzählige Leben. Dies sind die Glückslinien, die für unzählige Leben gelten. Der Vater ist unvergänglich. Und auch die Glückslinien sind ebenfalls unvergänglich. In der jetzigen Zeit ist es auf der Grundlage der edlen Handlungen
dass ihr die Glückslinien auf der Grundlage der edlen Handlungen bekommt. Alle Glückslinien basieren sich auf eure edlen Handlungen. Die geistigen Bemühungen, die ihr in der jetzigen Zeit unternehmt, diese Bemühungen von jetzt geben euch das Glück für unzählige weiteren zukünftigen Leben. Das Glück, das ein Kind für zahlreiche, unzählige zukünftigen Leben bekommen wird, jenes Glück basiert sich, oder dieses Glück ist das Ergebnis von euren Purusharat, der geistigen Bemühungen der jetzigen Zeit. Es sind die geistigen Bemühungen der jetzigen Zeit, die euch das hohe Glück bringen. Der Vater möchte jenes hohe Glück schon jetzt durch eure jetzigen Bemühungen sehen. Das hohe Glück gilt nicht nur für die Zukunft, sondern sie gilt auch in der Gegenwart. Auch jetzt kommt das Ergebnis, das Resultat eurer Bemühungen. All diese Glückslinien der Zukunft sind auch jetzt wirksam. Auch jetzt geben sie ihre Erfahrung durch. Diese Glückslinien der Zukunft, die solltet ihr auch jetzt und immerwährend konstant spüren. Es sind die göttlichen Neigungen der Gegenwart. Die geistigen Bemühungen der Gegenwart erschaffen die neue Welt für euch. Deswegen überprüft es. Das könnt ihr tun, oder? Das wisst ihr, wie man das tut? Ihr solltet sich selbst überprüfen. Alle Glückslinien sind auch jetzt solche, die auch jetzt erfahrbar sind. Überprüft, ob ihr sie erfahrt.
Ihr denkt nicht so, dass dieses Ergebnis erst am Ende zu sehen sein wird. Das Ergebnis der geistigen Bemühungen der Gegenwart wird erst am Ende sichtbar. Sicherlich denkt ihr nicht so, oder? Die Errungenschaften sind auch jetzt zu spüren. Und auch das Schicksal, das ihr für die Zukunft da durch eure geistigen Bemühungen jetzt erschafft, auch jenes Schicksal ist jetzt zu erfahren. Die Errungenschaften und auch das zukünftige Schicksal, beide sollten jetzt zu euch spürbar sein. Die Neigungen, die ihr in der Zukunft haben werdet, jene Neigungen, müssen schon jetzt ganz sichtbar in der jetzigen Zeit sein. In eurem gegenwärtigen Leben sollten eure Neigungen der Zukunft spürbar sein. Das wird so sein, es wird geschehen. Die Neigungen der Zukunft, die ihr nennt, alle Neigungen, die ihr in der Zukunft haben werdet, die müsst ihr schon jetzt in euch spüren. Ihr erinnert euch an jene Welt, nicht wahr? Wie oft seid ihr in jener Welt? Gewesen und dort geherrscht. Wie könnt ihr euch daran erinnern, wie oft ihr in jener Welt bereits regiert habt? Oder ihr denkt daran erst dann, wenn man euch daran erinnert? Was ihr gewesen seid, das ist euch bewusst, nicht wahr? Aber jene Neigungen, aber schaut, ob jene Neigungen sind auch in eurem jetzigen Leben sichtbar. Deswegen überprüft es. Ob in eurem Herzen, in eurem Verstand, in euren Beziehungen, in euren Kontakten, ob in eurem Leben, ob in all diesen Dingen es nur die Herrschaft des einen gibt. Oder von Zeit zu Zeit zusätzlich zu der Herrschaft der Seele geschieht auch die Herrschaft der Maya. Überprüft dies. Wie in eurer Welt der Zukunft, es gab nur ein Königreich, die Herrschaft des einen. Überprüft dies auch jetzt.
ob es die Herrschaft nur des einen gibt, nur von der Seele oder auch von der Maya. In der Zukunft gibt es nur die Herrschaft des einen, nicht die Herrschaft der zwei. Und das Gleiche sollte auch jetzt sein. Nur die Herrschaft der Seele. Es gibt doch nicht zwei Königreiche in euch, jetzt in der Gegenwart, oder die Herrschaft oder das Königreich der Seele und auch das Königreich der Maya. In dem Königreich der Zukunft, zusätzlich zu der Herrschaft des einen, gibt es auch nur einen Dharma, eine Lebensordnung, eine Religion. Und welches Dharma ist es? Das ist der Dharma der vollkommenen Reinheit. Es ist der Dharma der Verinnerlichung, das bedeutet die Verinnerlichung der vollkommenen Reinheit. Und überprüft dies jetzt. Ob die Reinheit in euch vollständig ist. Ob nicht mal in den Träumen die Unreinheit in Form von welche Spuren oder Zeichen hochkommt. Dass nicht mal in den Träumen sollten welche Spuren der Unreinheit sein. Die Reinheit bedeutet die Gedanken, Worte, Handlungen und die Beziehungen und in Kontakten in allen diesen Dingen sollte es nur die Verinnerlichung des einen sein, das heißt die Verinnerlichung der vollkommenen Reinheit. Ihr seid Brahmachari, diejenigen, die Brahma folgen. Das Wort für zölibatären Menschen heißt Brahmachari, Brahm, B-R-A-H-M, und Baba sagt, ihr seid Brahmachari, B-R-A-H-M-A. Chari heißt derjenige, der folgt, so der Brahma folgt. So ihr seid nicht nur die Keuschen, sondern ihr seid die, die Brahma folgen. Ihr wisst, wie ihr euch überprüft. Wer weiß, wie er sich überprüft, sollte seine Hand erheben. Also, das wisst ihr und das tut ihr auch. Ihr könnt es und tut ihr es auch. Tut ihr es auch, dass ihr euch überprüft. Und die Lehrer, kennen die Lehrer, wie man sich überprüft? Und die Doppelforeigners, das kennen sie das? Der Grund ist, die Reinheit der jetzigen Zeit
wird auch in euren Denkmälern, in Denkmalstatuen beschrieben. Man spricht von der Reinheit, selbst von euren Statuen. Die Verinnerlichung der Reinheit bedeutet, dass es nur Dharma des einen gibt. Der Dharma, es sollte es nur eine Religion, das Wort Religion, wissen wir, ist nicht die korrekte Übersetzung von Dharma. Es gibt kein vergleichbares Wort für Religion in Hindi-Sprache, so man muss bei Dharma bleiben. Am nächsten kommt das Wort Religion. So Baba sagt, die Reinheit ist eure Religion, und weil in der Zukunft es nur eine Reinheit, nur es eine Religion und eine Herrschaft gibt, und das sollte auch jetzt so sein, nur die Herrschaft der Seele und die Verinnerlichung der vollkommenen Reinheit. Und der Wohlstand, der geistige Reichtum sollte auch jetzt ununterbrochen sein, wie in der Zukunft gesagt wird, dass dort es unbegrenzter Reichtum ist, Wohlstand ist, dass dort alles in Hülle und Fülle ist, und das sollte auch jetzt auf der geistigen Ebene sein. Ihr habt jetzt ein Leben voller Schätze. In der Zukunft habt ihr die Herrschaft über der Welt, und jetzt habt ihr die Herrschaft über sich selbst. Überprüft dies. Ob euer Glück jetzt unvergänglich bleibt. Ob ihr das Glück, das Wohlbefinden, die seelische Freude jetzt unvergänglich von Gott erfahrt. Ob ihr diese innerliche, seelische Freude unvergänglich spürt, die ihr von Gott selbst bekommt. So ist es doch nicht, dass irgendwelche Dinge oder welche Bequemlichkeiten sind notwendig für euer inneres Glück. Das nur mit der Hilfe der äußerlichen Mittel bekommt ihr, dass ihr das innere Glück mit der Hilfe der äußerlichen Dinge bekommt. Und dass ihr manchmal zu manchen Zeiten auch Leid spürt. Wenn euer Glück auf Namen, Verherrlichung von eurem Namen oder eurer Position ist, dass euer Glück jetzt nicht auf solchen Dingen basiert ist. So diese Dinge, Achtung von außen, euren Namen oder Bequemlichkeiten oder Position, dass diese äußerlichen Dinge, die sind vergänglich, die sind vorübergehend, kurzfristig. Wenn das Fundament vergänglich ist, kann man das unvergängliche Glück nicht bekommen. Durch das Vergängliche bekommt man kein unvergängliches Glück. Überprüft dies immerwährend, überprüft auch jetzt.
hört, was ihr jetzt hört, was euch jetzt gesagt wird, hört unüberprüft. Macht dies beides jetzt. Und dann werdet ihr sehen, wie weit ihr seid, und ihr werdet dann auch sehen, wie viel Unterschied es noch gibt zwischen eurer jetzigen Stufe und eurem Glück der Zukunft. Schon bei eurer Geburt habt ihr einen Versprechen Bapdada gegeben. Könnt ihr euch an euer Versprechen erinnern? Oder habt ihr es bereits vergessen? Euer Versprechen, das ihr dem Vater abgegeben hattet, war, dass wir alle werden wie Gefährten des Vaters, dass wir alle gemeinsam als Gefährten des Vaters werden wir die Weltwohltäter sein und damit eine neue Welt voller Frieden und Glück erschaffen werden. Könnt ihr euch an dieses Versprechen erinnern, dass ihr eine neue Welt voller Frieden und Glück mit dem Vater erschaffen werdet? Das war euer Versprechen. Wenn ihr euch an dieses Versprechen erinnern könnt, dann erhebt eure Hand. Ja, die Kinder, die hinten sitzen, erheben ihre Hand, und auch die, die vorne hier sitzen, auch sie erheben ihre Hand. So, bleibt dieses Bewusstsein in euch immerwährend und fest, oder vergesst ihr es auch von Zeit zu Zeit. Dies ist die neue Welt, ist die ihr auf Grundlage Gottes erschafft, die ihr auf der Grundlage eurer jetzigen göttlichen Bemühungen erschafft. Also ihr solltet nicht nur, ihr solltet in der Gegenwart nicht nur euch bemühen, sondern auch das Ergebnis der Bemühungen, das Glück, was dadurch entsteht, auch das solltet ihr jetzt erfahren. Zusammen mit Frieden und Glück solltet ihr auch überprüfen, wie viel anderen Schätze ihr bekommen habt. In einer friedlichen Atmosphäre, wenn die Atmosphäre, die Umgebung friedlos ist, ob ihr dort die friedliche Atmosphäre schafft. Die Atmosphäre, die Umstände sind friedlos, aber inmitten solcher Umstände, was macht ihr? Ihr, die Kinder des Ozeans des Friedens, bleibt immer wie ein Lotusblume. So selbst eine friedlose Atmosphäre verwandelt ihr in eine friedliche Atmosphäre. Die Atmosphäre ist friedlos und da drin, wenn die Atmosphäre voller Frieden ist, eine friedliche Atmosphäre ist, und dort seid ihr auch friedlich, das ist keine große Sache. Aber euer Versprechen ist, dass wenn die Umstände, die Atmosphäre friedlos ist,
auch da bleibt ihr selber friedlich und sogar verwandelt die friedlose Atmosphäre in eine friedliche. Ihr seid doch die Verwandler, nicht wahr? Ihr seid nicht die, die von außen beherrscht werden, sondern ihr seid die Verwandler selbst. Wer der Verwandler ist, Verwandler der Dinge, er wird nicht von außen selbst verwandelt, indem er davon beherrscht wird. Und auf der gleichen Weise überprüft euren geistigen Reichtum. Euer maßloser Reichtum und die Selbstherrschaft. Was ist denn das Wissen, Gyan, die Tugenden und die Kräfte, die sind der Reichtum von dem, der die Herrschaft über sich selbst hat. Deswegen überprüft es. Ihr kennt doch die Einzelheiten dieser Reichtümer. Ihr kennt auch die Einzelheiten der Erinnerung. Ihr kennt die Einzelheiten des Gyans. Gyan ist nicht nur, dass ihr einen Vortrag haltet oder Kurs vermittelt, sondern Gyan heißt weise sein. Also dann euer jeder Gedanke, eure jede Handlung, Worte, sollten weise sein, vernünftig sein. So seid der Wissensvolle, der Vernünftige. Schaut, ob ihr alle eure Handlungen wie vernünftig ausführt. Alle Tugenden. Ob ihr alle Tugenden in der Praxis in eurem Leben habt, ob sie spürbar sind, ob sie sichtbar sind, die Tugenden, ob ihr alle Tugenden habt oder nur einige davon habt. Und auf der gleichen Weise überprüft die Kräfte, überprüft alle Kräfte. Euer Titel ist Junior Allmächtig. Er heißt nicht der Kraftvolle, sondern der Junior Allmächtige. Dann überprüft, ob ihr alle Kräfte in euch vollkommen habt, ob sie in euch vollkommen sind. Und noch was?
ob alle Kräfte dienen euch, wenn sie gebraucht werden. Ob sie dann funktionieren, wenn sie gebraucht werden. Wenn sie notwendig sind, ob sie dann erscheinen oder kommen sie erst danach, dass ihr euch an die erst nachher erinnert, wenn die Gelegenheit bereits vergangen ist, wenn die Notwendigkeit schon vorbei ist. Deswegen überprüft es, überprüft all diese drei Dinge. Gyan überprüft all diese drei Dinge, eine Herrschaft, eine Religion und der unvergängliche Reichtum. Der unvergängliche Reichtum des Glücks und des Friedens überprüft all diese drei Dinge. In der neuen Welt In der neuen Welt werdet ihr das nicht erfahren, was ihr jetzt erfahrt. Die Selbstherrschaft, die ihr jetzt erfahrt, erfahrt ihr sie nur jetzt. Die Erfahrung all dieser Dinge könnt ihr nur jetzt machen. Pflegt die Neigung in euch schon jetzt. Lasst die Neigungen der Zukunft schon jetzt in euch hochkommen. Erst dann werdet ihr als Ergebnis der Gegenwart all diese Neigungen auch in der Zukunft für viel, viel Leben haben. Ihr denkt nicht so, dass ihr jetzt dabei seid, diese Dinge zu verinnerlichen und irgendwann werdet ihr es schon schaffen, bis zum Ende werdet ihr es schon geschafft haben. Bapdada haben schon im Voraus gesagt, haben darauf hingewiesen, dass erst wenn ihr die Liebe, die Bemühungen, die geistigen Bemühungen, die über lange Zeit laufen, sie sind notwendig. Nicht, dass erst am Ende ihr die hohe Stufe erreicht, sondern ihr solltet sie bereits über lange Zeit gehabt haben. Deswegen denkt nicht erst am Ende will ich schon haben. Wenn ihr das Recht über das vollkommene Glück in der Zukunft haben möchtet, dann muss die Übung der Vollkommenheit schon jetzt über lange Zeit laufen. Wenn man jetzt nicht über lange Zeit das hohe Glück in sich geschaffen hat, dann erfährt man es auch in der Zukunft nicht für lange Zeit. Wenn es jetzt noch vorübergehend ist, dann so ist es auch in der Zukunft. Deswegen sagen Bapdada allen Kindern aus allen Himmelsrichtungen, Bapdada sagen es immer wieder, Bapdada weisen darauf hin immer wieder, dass ihr schon von jetzt an
dass schon jetzt die Zeit schreitet sehr schnell voran. Weil die Zeit sehr schnell voranschreitet, aus diesem Grund sollten die Kinder nicht nur an sich arbeiten, nicht nur ein normaler Purusharthi sein, sondern sollte eine schneller Purusharthi sein, der schnellen Bemühungen an sich unternimmt. Weil die Zeit schnell voranläuft, muss auch ihr schnell voranlaufen. Die Erfahrung von dem Ergebnis der Bemühungen müsst ihr schon jetzt über lange Zeit gemacht haben. Ihr müsst für lange Zeit die Ergebnisse der jetzigen Bemühungen spüren. Die Kennzeichen von dem, der schnell voranschreitet, sind jene, die Bapdada auch früh euch erzählt haben, der schnell an sich arbeitet, der schnell Purusharthi ist ein Junior-Spender. Er ist nicht der Nehmende, sondern der Gebende. Erst wenn das geschieht, nur dann kann ich an mich arbeiten. Erst wenn der das tut, auch nur dann kann ich auch das tun. Erst wenn er sich verwandelt, dann kann ich mich auch verwandeln. Erst wenn derjenige tut, erst danach mache ich. Das sind nicht die Kennzeichen von einem Spender. Ob ein Dritter es tut oder nicht tut. Aber ich habe es vor, dem Vater gleich sein, Bapdada Saman sein. Gleich wie Baba und Brahma Baba sein. Sakar Brahma hat nie gesagt, ich werde nur dann was tun, wenn die Kinder das zuerst tun. Das hat er nie gesagt. Im Gegenteil hat er gesagt, wenn ich es tue, dann werden die Kinder es auch tun. Das sind die Zeichen von einem, der schnell voranschreitet. Der schnell voranschreitende ist demutig. Er verrichtet das Werk der Erneuerung und bleibt selber demutig. Man braucht ein Gleichgewicht zwischen den beiden, dass man sowohl auf einer Seite das Werk der Erneuerung der neuen Welt tut, als auch bleibt man demutig für sich. Erst wenn man demutig ist und dann verrichtet man die Werke, dann bekommt man Liebe aus Herzen von allen. Und man bekommt auch die Herzenssegen von anderen.
Bapdada haben es festgestellt, dass demütig sein im Dienstfeld Bapdada haben es festgestellt, dass die Kinder verrichten das Werk der Erneuerung und kreieren verschiedene Pläne dafür und dafür beglückwünschen Bapdada alle Kinder aus allen 4 Himmelsrichtungen, dass die Kinder sich im Werk der Welterneuerung beteiligen. Dazu beglückwünschen sich Bapdada die Kinder. Bapdada sehen, dass die Kinder gute Pläne für die Welterneuerung kreiert haben, geschmiedet haben, aber Bapdada haben es festgestellt, dass ihr zwar gute Werke für die Erneuerung der Welt verrichtet, aber ihr habt zwar Begeisterung und Mut für das Werk, aber wenn eure eigene Stufe die voller Demut ist, wenn es ein Gleichgewicht zwischen den beiden herrschen würde, das heißt das Werk der Erneuerung und eure eigene demutige Stufe, wenn zwischen diesen beiden ein Gleichgewicht herrscht, dass sie beiden gleichermaßen stark sind, dann werdet ihr mehr Erfolg im Dienst bekommen. Und dieser Erfolg kann auch in Form von Offenbarung des Vaters sich äußern. Auch früher haben Bapdada dies erzählt. Euer Gemüt soll demutig sein, Worte sollten demutig sein, auch die Stufe sollte demutig sein. Und durch eine solche demutige Stufe kommt ihr in Kontakt, in Beziehung mit anderen. Leute, die Menschen preisen, das heißt loben die Gottheiten, aber in Wirklichkeit ist es das Lob der Brahmanen. Das, was die Menschen im Lob der Götter sagen, ist in Wirklichkeit das Lob der Brahmanen. Wie die Menschen sagen, wenn derjenige spricht, dann fallen Diamantenperlen aus seinem Mund. Das sind die Worte des Demütigen. So empfindet man seine Worte, dass seine Sprache schlackenfrei ist sauber. Sein Geist, seine Worte, beide sind sauber, sind perlenhaft. Bapdada haben festgestellt, dass die Sprache
wenn sie eine saubere, liebliche Sprache ist demütig. Die eigene Stufe demütig ist. Das ist die Stufe, die ihr haben solltet, aber in der Gegenwart braucht ihr noch darüber an euch zu arbeiten. Ihr müsst darauf mehr aufmerksam sein. Bapdada haben auch früher gesagt, dass ihr die 3 Schätze in euch ansammeln solltet. Und was haben wir als Ergebnis festgestellt? Und welche sind jene 3 Konten? Sicherlich erinnert ihr euch an die 3 Konten, die ihr bei euch anlegen solltet, oder? Aber dennoch wiederholen wir es heute. Das ein Konto ist ein Pluskonto, das eigene Pluskonto durch eigene Bemühungen zu vermehren. Und das zweite Konto ist selbst immer zufrieden bleiben und auch den Dritten zufriedenstellen. Das ist das zweite Konto. Auch wenn ihr wisst, dass alle unterschiedliche Neigungen haben, dennoch selber zufrieden bleiben und den anderen zufriedenstellen. Wenn ihr dies tut, dann damit sammelt ihr das Konto oder den Schatz der Segen. Das ist das zweite Konto. Wenn aus irgendeinem Grund ihr wenn aus irgendeinem Grund etwas fehlt, es mangelt darin, dass ihr den anderen zufriedenstellen könnt, dann fehlt auch was in eurem Schatz in der Zukunft. Die anderen zufriedenstellen, entweder selber zufrieden sein oder den anderen zufriedenstellen, das ist der Schlüssel zum Erfolg. Und das dritte Konto ist dass ihr im Dienstfeld immer selbstlos bleibt, dass ihr dort kein Ego habt. Ich tat es. Oder ihr denkt, es ist notwendig, dass ich da bin. So diese 2 Dinge, ich und mein. Wenn diese 2 Dinge, ich und mein, in Dienst eintreten, dort sammelt sich kein
Konto der guten Handlungen. Ihr habt die Erfahrung von der Ich-Bezogenheit, es gibt eine Liste, die Liste der feinen Ich-Bezogenheiten ist länger als von groben Ich-Bezogenheiten. Das heißt, das grobe Ego ist weniger als das subtile Ego. So, wenn das Ich oder Mein im Mittelpunkt steht, das nennt man Selbstsucht, das ist nicht die Selbstlosigkeit. Und dort sammelt sich nur weniger von dem Pluskonto von guten Taten. Wir werden zu einem anderen Mal euch über die Liste der Ich-Bezogenheiten, das heißt vom subtilen Ego, erzählen. Die ist eine lange Liste und deswegen werden wir die zu einer anderen Zeit erzählen. Also Bapdada sagen, dass alle Kinder sind dabei, durch ihre eigenen Bemühungen ihre 3 Konten, die eben erzählten 3 Konten zu vermehren. Das Konto der Segen von anderen, das Konto der guten Taten, die 2 Konten müssen noch mehr vergrößert werden. Da muss mehr sich ansammeln. Achtet auf euch selbst, dass ihr stets diese 3 Konten vermehrt. Die Neigungen, Sanskars, die Sanskaras sind vielfältig. Auch jetzt werdet ihr die vielfältigen Sanskaras sehen. Niemals haben sich alle Sanskaras von einer Person sich zur Vollkommenheit verwandelt. Aber ihr solltet euch darüber stellen und solltet die schwachen Neigungen, die schwachen Sanskaras der anderen, die schwachen Sanskaras der anderen sollten euch nicht beeinflussen. Ich bin der Junior Allmächtig. Die schwachen Neigungen sind nicht die kraftvollen. Ich bin der Junior Allmächtig.
die schwachen Neigungen sollten nicht in der Lage sein, mich, den Junior Allmächtigen, zu beeinflussen. Bleibt immer unter dem Baldachin von Bapdada. Bleibt immer kombiniert mit Bapdada. Der Schutzschirm, das Baldachin von Bapdada ist euer Mut. Mit eurem Mut bleibt ihr zusammen mit dem Vater. अच्छा, was ist jetzt zu tun? Baba Eastern में सेवा का टर्न ईस्टर्न जोन बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आसाम, नेपाल, काठमांडू और साथ में तमिलनाडु जोन सेवा का टर्न। खड़े हो जाओ। ये तो बहुत अच्छा। सभी जोन वालों ने। Es ist sehr gut, dass die Kinder aus allen Zonen hierher nach und nach kommen. Sie kommen für den Dienst. Das ist eine gute Methode, hierher zu kommen. So ihr alle, die jetzt steht, habt ihr welche neue Erfindungen für den Dienst geschaffen? Speziell die Lehrer von allen Zonen, die hier anwesend sind, sollten ihre Hand erheben. Nicht alle Lehrer, sondern die Hauptlehrer, die Hauptlehrerinnen aus verschiedenen Orten. Sie sollten ihre Hand erheben, so immer jeweils eine Leiterin von den verschiedenen Orten sollte die Hand erheben. Was ist euer Plan für die Neuheit im Dienst? Habt ihr einen solchen Plan geschmiedet? Die Lehrerinnen, die hier vorne stehen, sie sollten antworten. Habt ihr solchen Plan gemacht? Oder sagt ihr seid dabei, solche Pläne zu machen? Ihr seid dabei. Es gibt viele Ausdehnung in eurer Zone, in eurem Bundesgebiet, wie viele Städte, Orte, Dörfer es dort gibt in eurem jeweiligen Bundesstaat. Und deswegen macht einen solchen Plan. Bapdada haben gesehen, dass im Ausland die aus Afrika haben nicht nur einen Plan geschmiedet, sondern den Plan auch in die Praxis umgesetzt, dass sie alle Orte Afrikas damit erreicht haben. Also ihr alle habt viele Orte, wie viele Menschen es dort gibt. Also erreicht sie alle. Keiner sollte zurückbleiben. Ihr solltet zusammen welchen Plan schmieden,
womit ihr alle Menschen erreicht. Also setzt euch jetzt hin. Bapdada haben allen Kindern den gleichen Segen gegeben, dass sie Mut haben, dass sie Begeisterung haben. Bapdada haben keinen unterschiedlichen Segen den Kindern gegeben, sondern allen Kindern den gleichen Segen, dass die Kinder enthusiastisch bleiben, mutig bleiben, gegeben. Wer mutig ist, wer enthusiastisch ist, der schafft alles. Dann wird selbst das Unmöglich möglich. Alle fragen, was sollten sie jetzt tun? Der Gedanke, den Bapdada haben, ist, dass jetzt solltet ihr schon fertige Bühne benutzen. Das heißt, wenn die anderen Menschen Programme organisieren, sie gestalten die Bühne und dort sollten wir gehen, um Babas Botschaft geben. So Baba sagt, benutzt die Bühne der anderen und das heißt, erstmal pflegt die Freundschaften mit allen, schafft Kontakte, schafft Beziehungen und dann macht den Dienst. Alle Zonen haben viele Möglichkeiten für den Dienst und macht die anderen Menschen, die Veranstaltungen organisieren, macht sie zu eurem Gefährten, Freunden, benutzt dann ihre Bühne für die Botschaft, für den Dienst. Es gibt solche Möglichkeiten überall. Bapdada gehen auf Tournee überall. Und wir sehen auch eigene Kinder. Und wir sehen auch die Seelen, die voller Liebe sind und bereit zu kooperieren sind. Sie sind auch in Bapdadas Blick. Aber sie haben keine Gelegenheit dazu ergriffen, um zu kooperieren. Macht sie Nimit zu Instrumenten. Bringt sie in Begeisterung, Enthusiasmus. Ja, man muss einen aufwecken. Wenn ihr dies nicht tut, dann werden sie sich gegen euch beschweren, dass ihr sie niemals in Kenntnis gesetzt hattet. Dann hätten sie auch kooperiert. Also deswegen tut es schon jetzt. Ja,
sollte die Veden, die den anderen die Chance geben, heißt, die anderen dann machen die Vorbereitung für den Dienst. Diese Chance sollten wir den anderen geben. So, circa 500 Doppeltausländer sind da. Bapdada sagte immer, dass sie Doppeltausländer sind der besondere Schmuck Madhubans. Wie das Land, heißt Indien, kommt mit eigener Begeisterung voran, dann auch das Ausland ist nichts Weniges. Das Ausland hat in kurzer Zeit gute Ausdehnung vom Dienstfeld geschaffen. So, die Kinder sollten ein Gleichgewicht zwischen Dienst und dem Selbstfortschritt aufrechterhalten. Ja, wenn ihr dies tut, dann erhebt eure Hand. Diese Chance werdet ihr beanspruchen, dass ihr ein solches Gleichgewicht erschafft. Willkommen, Mubarak in advance. Baba hat Englisch gesprochen. Mubarak heißt Glückwünsche im Voraus. Der Drill, den Bapdada euch erzählt hatten, könnt ihr euch daran erinnern? Der Drill, der 5 Minuten lang dauert, den ganzen Tag lang über. Vielmal solltet ihr den Drill, der jeweils 5 Minuten dauert, solltet ihr tun. Habt ihr das getan? Wer diesen Drill getan hat, der soll seine Hand erheben. Habt ihr den gemacht? Habt ihr gemacht? Nur wenige haben die Hand erhoben. Warum ist das so? Meint ihr, wir haben euch nur wenige Zeit dazu gegeben, nicht viel Zeit gegeben? Okay, was werdet ihr jetzt tun? Sollten wir euch erzählen? Sollten wir euch erzählen, wie viel es am mindesten sein sollte? Also, mindestens 8 Mal am Tag solltet ihr tun. Konnt ihr dies tun? Konnt ihr tun? Erhebt die Hand dafür, dass ihr es tun werdet, dass ihr das tun werdet. Ihr werdet es tun. So, wenn die nächste Saison beginnt, in jener Saison werden Bapdada alle fragen, wie ihr Ergebnis war. Und dann werden Bapdada darüber was erzählen.
Und die in Madhuban leben, Madhuban-Bewohner, die werden das bestimmt tun, oder? Und dann werdet ihr die Nummer 1 werden, oder? Die Aufgabe, die Hausaufgabe für dieses Jahr, für diese Saison ist, dass ihr mindestens 8-mal diesen Drill übt. Und macht es bestimmt. Sagt nicht, ja, ich schau mal. Nein, sondern denkt, ich muss es tun. Wenn ihr einmal versäumt, dann müsst ihr es vielmal in einer Stunde machen. Dann auch, wenn ihr was anderes zu tun habt, dann macht eure Übung erstmal 8-mal und danach tut die anderen Dinge. Lehrer, stimmt es? Werdet ihr das tun? Die Atmosphäre, die die Lehrer erschaffen, verbreitet sich von selbst. Bapdada möchten schon jetzt in diesem Moment sehen, dass ihr in einer Sekunde die Selbstherrschaft erlangt, dass ihr euch auf den Sitz der Selbstherrschaft setzt, dass ihr die Controlling Power und die Ruling Power, die Herrschaftskraft und die Kontrollieren Kraft, dass ihr diese Kräfte in euren Neigungen hochkommen lässt, dass ihr in einer Sekunde für 2-3 Minuten lang setzt ihr euch auf Selbstherrschaftsstufe hin. So, wir haben Videounterbrechung aus Madhuban, aber es wird bald laufen. Ich denke, Baba macht den Drill mit allen.
den Kindern von überall liebe Grüße. Die Briefe der liebe Grüße von Kindern von überall. Und auch die zusätzlichen Mittel der wissenschaftlich Technik, das heißt E-Mails oder anderen Sachen. So durch diese Mittel der Naturwissenschaft sind Yad Pyar aller Kinder bei Bapdada angekommen. Die Kinder schreiben, wie es ihrem Herzen geht. Viele Kinder haben das geschrieben. Viele Kinder schreiben es nieder und erzählen es auch während das Zwiegespräch mit dem Vater Bapdada. Bapdada geben Antwort zu allen diesen Kindern. Der Herr ist zufrieden mit denen, die ein ehrliches Herz haben. Die Herzenssegen und die Herzensliebe. Ist von Bapdada speziell für die Seelen, so die Seelen, die Bapdada ihr Herzensangelegenheiten ehrlich erzählen, so Bapdada erwidern, antworten den Kindern, so alle Kinder schreiben oder erzählen ihre Pläne voller Begeisterung, was immer die Kinder gemacht haben, was immer Pläne die Kinder gemacht haben, Bapdada beglückwünschen alle Kinder dafür. Und Bapdada geben auch die Hausaufgabe. Bapdada geben den Segen. Komm immer vorwärts und bring die anderen auch voran. Den Kindern aus allen 4 Himmelsrichtungen, die seltene Kinder aus den unzähligen Menschen der Welt sind. Die Kinder, die ein unermessliches hohes Glück genießen haben. Allen diesen Kindern Bapdadas besondere Liebe und Grüße. Und Yad Pyar, Liebe und Erinnerung. Möge Liebe und Erinnerung allen Kindern ankommen. Die Kinder zeigen den Mut und haben auch Begeisterung. Und dazu beglückwünschen Bapdada. Und dass die Kinder es sich vorgenommen haben, für die Zukunft der schneller Purusharthi zu sein. Und dass sie auch vorgenommen haben, dass sie das Gleichgewicht zwischen Selbst und dem Dienst aufrechterhalten werden. Dafür geben Bapdada
multimillionenfache Segen. Der Glücksstern von allen sollte immer strahlen und das Kind auch das Glück der anderen erschafft, sie dazu inspiriert, ihr eigenes Glück zu erschaffen. Für diese zwei Entschlüsse geben Bapdada den Kindern Segen. Den Kindern die Kinder von überall, die auf ihren eigenen Orten sitzen und von dort aus ihren unterschiedlichen Orten aus sehen und hören. Und Bapdada auch sehen die Kinder von überall, auch wenn die Kinder weit weg sitzen. Bapdada sehen sie und freuen sich. Bapdada sagt, fahrt damit fort, auch von euren Orten die Begegnung mit Bapdada, wie jetzt mit Baba, über die ferne Mittel der Technologie zu sehen und zusätzlich vermehrt auch der Schmuck, vermehrt den Schmuck Madhubans, das heißt, kommt nach Madhuban selbst. Und viele Glückwünsche. So, Baba hat uns eingeladen, sowohl über Internet Baba zu erleben, über das Mittel der Technik und auch, dass wir für sich selbst nach Madhuban fahren. Und das nennt Baba, dass wir den Schmuck Madhubans vermehren. So, hier ist die Schlussszene. Diese war die Murli von 31. März 2007. Und deswegen sehen wir im Bild manche Babas Kinder, die jetzt nicht mehr physisch da sind. Zum Beispiel Mohini Ben, die jetzt inmitten von Bildschirm zu sehen ist. Die Begleiterin von Dadi Komarka war. Und Dadi Janki sitzt auch hier mit Rücken zu uns, aber wir haben auch die Nachricht erhalten, dass Dadi Janki jetzt sehr alt und fragil ist. So, wir genießen jetzt den Abschiedsmoment, meditieren. Dadi Gulzar ist bereits. Baba ist zurückgegangen und Dadi Gulzar trifft sich mit Baba oben. Das war eine wunderschöne Murli über die Glückssterne, Glückslinien, die Baba uns am Anfang erzählt hat. Und das nächste
Das nächste Treffen mit Baba über Video wird sein am 20. März und dann danach das letzte am 3. April. Und jetzt werden alle ein Video über Dadi Janki sehen. Dadi Janki ist jetzt 104 Jahre alt und ist im Intensive Unit, ICU, Intensive Care Unit heißt die richtige Beobachtung im Krankenhaus in Ahmedabad. Und all unsere Zuschauer, die erst später angeloggt haben, möchte ich wiederholen, dass Avyakt Baba letzte Woche eine Nachricht geschickt hat, über wie wir uns gegen Coronavirus schützen. Baba hat uns allen Kindern eine Lichtmaske gegeben, dass wir immer die Lichtmaske tragen, vor allem die Lichtkrone, aber uns insgesamt umgeben vom Licht, Babas Licht, uns sehen und dann sind wir geschützt. Und zusätzlich sollten wir alle jene Vorsichtsmaßnahmen auch ergreifen, die allgemein in der Welt in diesen Tagen bekannt gegeben werden, wie die Hygiene und die anderen Sachen. Aber für uns als Babas Kinder ist die Lichtmaske sehr zentral. Und Baba hat auch gesagt, dass es wichtig ist, dass wir uns um unseren Körper kümmern. Und auch das Bewusstsein ganz stark aufrechterhalten, dass wir die Kinder des Allmächtigen sind, dass der allmächtige Vater bei uns ist. Und deswegen sind wir geschützt. Wir brauchen keine Angst zu haben. Angst, Sorge, diese zwei Dinge brauchen wir nicht. Der allmächtige Vater ist bei uns und er hat uns die Lichtmaske zu tragen gegeben. Und Baba hat auch gesagt, die Kinder sollten in ihrem Lichtkörper sich vorstellen, heißt wir Engel sein und sonst auch die Lichtmaske tragen, das heißt inmitten vom Licht leben. Und Baba hat allen Kindern eine Krone aus Licht auf den Kopf gesetzt. So jetzt haben wir da die Ratna Mohini zu hören. Wir hören sie im Hintergrund. Sie wird bald was sagen. Sie ist jetzt die letzte Dadi, die aktive ist. Dadi Janki ist im Krankenhaus in Ahmedabad. So, das ist Dadi Ratna Mohini. Und die zweite Dadi, die noch unter uns ist, ich meine die dritte mit Dadi Janki. Und die dritte ist die Ishu Dadi. So, Dadi Ratna Mohini sagt Om Shanti. अभी अभी हम सभी ने इतना समय शांति पूर्वक सभी ने सुना. Wir alle haben in Frieden Babas Worte zugehört, in der Stille zugehört, wie wunderschöne Dinge hat Baba uns erzählt, wer denn sonst? Alles, was ihr gehört habt, alles, was wir alle gehört haben, mussten wir jetzt in uns verinnerlicht haben. Und indem wir darüber nachdenken, was Baba uns gesagt hat, darüber in die Tiefe gehen und so kommen wir voran. Baba hat uns sehr schöne Lehre, Weisheiten gegeben. Diese Weisheiten sollten wir noch tiefer in uns verinnerlichen und dadurch die Kraft in uns erwecken. Die Kraft erwecken, die
womit wir allen immer Glück geben und alles, was Baba uns gesagt hat, dass wir all die Lehren von Baba in unserem Leben verinnerlichen, verwirklichen und allen Babas Botschaft zukommen lassen. Mit diesen Worten sage ich euch allen, dass ihr alle habt hier in der Stille gesessen und lange und alles mitgehört, zugehört, und dazu beglückwünsche ich euch Om Shanti. गॉडली वुड स्टूडियो के बंगाली डिपार्टमेंट के साथ मिलकर के काठमांडू नेपाल की ओर से एक बहुत सुंदर सीडी बनाई गई है, जो कि काठमांडू की राज दीदी और उनके साथी और बॉलीवुड के हरिलाल भाई दादी रतन मोहिनी जी से वो सीडी का विमोचन Godlywood Studio hat ein Video gemacht. Harilal Bhai, der Leiter von Godlywood Studio, und Raj Behan aus Kathmandu haben ein Video gemacht, und da die Ratna Mohini wird es einweihen und so, das ist eine CD, es ist kein Video, vielleicht Video-CD über welche Gyan-Lieder. So, da die Ratna Mohini öffnet das Ribbon. आप सभी करतल ध्वनि से अपनी खुशी प्रकट करेंगे और उसके बाद मधुर वाणी ग्रुप एक बहुत Das nächste Treffen ist dann am 20. März und am 3. April, die letzten 2 Treffen für diese Saison. जिन भाई बहनों ने अभी तक सौगात नहीं ली है, कल प्रातः मुरली क्लास के बाद और नाश्ते से पहले कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठेंगे, वहाँ पर उनको सौगात मिलेगी। जिन भाई बहनों ने अभी तक सौगात नहीं ली है, कल प्रातः मुरली क्लास के बाद नाश्ते से पहले कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठेंगे, उन्हें सौगात मिलेगी। और हॉल में सभी को टोली मिल रही है। सब ये मधुर वाणी ग्रुप का सुंदर गीत सुनेंगे। गीत के बोल हैं, बड़ी दूर से बच्चे आए हम, बड़ी दूर से बच्चे आए हम, तुम्हें यूं ही मिलन मनाने आना है, बाबा से बात कर रहे हैं। ओम शांति। ये होली का सुअवसर है, तो आई होली की बहार है, उमंगों की फुहार, होली खुशियां ही खुशियां लाई है, सबको होली की बहुत So, jetzt singen sie Lieder über Holi. Holi ist das Farbenfest in Indien. Und so heute scheint ein Holi-Feier zu sein. Und dann lasse ich euch mit diesen schönen Eindrücken aus Madhuban, singt mit ihnen, feiert mit ihnen. Und Baba sagte, alles, was über die Götter gesagt wird, sind unsere Denkmäler oder Lobpreisung der Brahmanen und auch alle Feste, was immer Feste in der Welt gefeiert werden, die die Menschen Freude bereiten. Und die sind die brahmanischen Feste. Das Farbenfest ist das Fest der Farben der Tugenden. Ja, dass Gott mit uns Farbenfest spielt. Dann genießt den Abend weiter und wir sehen uns wieder am 20. Sehen und hören. Ja, sehen wir Madhuban, aber wir hören uns. Am 20. März. Und unser deutsche Bowl-Team unter Leitung von Uwe aus Nürnberg auch bedankt sich
für das wunderbare Mitschauen, Mitmachen und wir freuen uns, dass die Zahl der Zuschauer auf deutschebowl.de nimmt immer zu. Das ist sehr begeisternd. Ja gut, dann feiert einen bunten Abend, gefärbt mit allen Tugenden und genießt den Glanz der Glückslinien, die Baba uns heute erzählt hat. Ja, und auch den Drill machen, 8-mal am Tag. Om Shanti. तुमसे मिलन बनाना है, ओ मेरे प्यारे बाबा, हमें हर पल मिलन बनाना है। साकार में हो अव्यक्त में हो, हर हाल मिलने आते हो। अपने आने और मिलने का सबको एहसास दिलाते हो। साकार में हो अव्यक्त में हो, हर हाल में मिलने आते हो। अपने आने और मिलने का सबको एहसास दिलाते हो। हमें कभी खजाना देता तू सबका खजाना है, ओ मेरे मीठे बाबा, हमें तुमसे मिलन बनाना है, ओ मेरे प्यारे बाबा, हमें हर पल मिलन बनाना है। तालियों के साथ बाप दादा को बधाई देते हैं। उन्हें दृष्टि की पिचकारी से हम पर वो रंग लगाया है। वरदानी वाणी से हम पर रूहानी गुलाल उड़ाया है। उन्हें दृष्टि की पिचकारी से हम पर वो रंग लगाया है। वरदानी वाणी से हम पर रूहानी गुलाल उड़ाया है। हम होली जलाए, होली मनाए, होली बनाना है, ओ मेरे मीठे बाबा, हमें तुमसे मिलन मनाना है, ओ मेरे प्यारे बाबा, हमें हर पल मिलन मनाना है, हमें तुमसे मिलन मनाना है, हमें हर पल मिलन मनाना है, हमें तुमसे मिलन मनाना है। बहुत सुंदर। एक बार करतल ध्वनि से मधुरवाणी ग्रुप का भी हम धन्यवाद करते हैं। और अब इसके बाद हम सुनेंगे आदरणीय भ्राता निवेश जी से आज के शुभ अवसर पर वरदानी बोल, और उसके बाद फिर सुनेंगे आदरणीय भ्राता ब्रिजमोहन भाई जी से। अभी हम सुनते हैं आदरणीय भ्राता निवेश भाई जी से। माइक से ना निवेश भाई से। सभी भाई बहनें ध्यान देंगे। अभी 5-10 मिनट और बैठेंगे। हमारे वरिष्ठ भाइयों के द्वारा बहुत सुंदर वरदानी बोल सुनेंगे, और कोई भी बाहर नहीं जाए, आवाज नहीं करे। हॉल में आप सबको टोली मिल रही है, टोली लिए बिना कोई भी नहीं जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। भाई फिर से बोलो ओम शांति। ओम शांति।
दादी जानकी जी की विशेष याद आप सबको प्राप्त हो, दादी गुलजार जी की भी, दादी रतन मोहिनी जी ने तो डायरेक्ट आपको याद प्यार दे ही दिया। होली के दिन है तो सभी बहनों और भाइयों को विशेष होली की बहुत 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 मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। भ्राता जगदीश चंद्र जी ने लेख लिखा था एक, होली रिमाइंड्स अस टू बी होली, और प्रैक्टिकल देख रहे हैं कि के अंदर या जो भी देश विदेश में ये सुन रहे हैं, in this land and abroad, everyone are listening and everyone are Baba's holy swans. So to all the holy swans of the world, very very congratulations. Remain ever happy. If you are ever holy, you will remain ever happy, remain ever healthy. And today Baba in his version said that you have to make everyone equal to yourself. So do this special service. And within the whole world, celebrate Holi. Om Shanti. बहुत सुंदर होली की मुबारकों से आपने स्वयं को भरपूर किया. Very beautifully, Brother Nirvair filled everyone with a special congratulations of Holi. Now we will listen to Brother Brij Mohan. भावनाएं हम सभी के समक्ष व्यक्त करें. आदरणीय ब्रिज मोहन भाई. ओम शांति, ओम शांति. बिल्कुल पीछे वाले. The one who is sitting at the far back, are you all listening? Today, प्यारे बाबा ने हम बच्चों को today beloved Bapdada has given us homework. So today Baba has reminded us about the homework, and this homework has to be noted down and underlined. Baba spoke about the drill of the 5 forms. Again and again we have to repeatedly practice it. Baba said as much you can do it. But at least 8 times you have to definitely do. And before you go to sleep at night, if it is less than 8, then you have to complete it. And if you think, then in the morning itself you have to do it 8 times. And if you want to become the beads of the 8 rosary, you will have to practice for 8 times. And secondly, you have to increase your income. Baba has said this before. One thing is you have to make effort and earn an income. Now secondly, Baba said very easily, you have to keep everyone content. You have to be content with everyone.
And thirdly, we know that we earn an income by doing service. We have to do altruistic service. There should be no consciousness of I and mine. 8 times we have to remember Baba. We have to follow Baba's Shrimad, and then we will always be in the canopy of the Father. You all have come for the special occasion, Holi. So Baba gave us the congratulations and greetings of Holi. So we have to burn all the old sanskars. We have to be colored in the color of Baba's company. We have to fill ourselves with the color of virtues and powers, and then it will be like celebrating spiritual meeting. So you all will go now. So Om Shanti. बहुत अच्छा। एक सूचना है, जिन भाई बहनों ने सौगात नहीं ली है, कल मुरली के पश्चात तुरंत कॉन्फ्रेंस हॉल में नाश्ते से पहले जाएंगे। अभी गेट नंबर 7 भाइयों की तरफ गेट नंबर 7 पर अभी एक रेडमी कंपनी का मोबाइल गिरा है। जिस किसी को मिला है कृपया तुरंत स्टेज के पीछे पहुंचा दें। अब हम सभी 3 मिनट बाबा 3 minutes we will sit in Baba's remembrance. करेंगे। तब तक आप सभी अपने स्थान पर जो खड़े भी हैं कृपया बैठ जाएं बाबा की याद में।